बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ आमिर रज़ा खान। और बाज़ कहावतें जो हैं वो सिर्फ़ इसलिए नहीं होती कि उनको सिर्फ़ बयान कर दिया जाए, हकीकी ज़िंदगी में भी उनका बहुत सारी बातों के साथ बहुत सारे तल्लक जुड़ जाते हैं या उस तरह के वाक़या जो हैं पेश आ जाते हैं। कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब ये कहावत जो है इसके मुतल्लिक़ तो यही कहा जा सकता है कि जिसने जुर्म किया है वही जो है उल्टा इल्ज़ाम जो है कोतवाल पर या किसी और पर लगा रहा है और अपनी चोरी को छुपा रहा है। मुझे ये कहावत याद नहीं आनी थी, लेकिन अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बात ऐसी कही गई जिस पे मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा आपसे भी इसका डिस्कस या आपसे इसका तजिया ले लिया जाए, आप भी अपने पैगाम में बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान जंग में ईरान से कंपनसेशन लेंगे, यानी ईरान जंग का हर्जाना जो है वो ईरान हमें देगा, हमारा जो जानी और माली नुकसान हुआ है। हमलावर कौन था? अमेरिका। ईरान तो अपने मुल्क में बैठा था। इसराइल की एमा पर 28 फरवरी को जो है अमेरिका ईरान पर चढ़ दौड़ा। टोमाहाक मिसाइल जो हैं वो गिराए और उसने हद कर दी कि उसने अपने बैलिस्टिक और टोमाहाक मिसाइल जैसे जदीद मिसाइल्स के ज़रिए ईरान की सालमियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। ईरान अपने घर पे था। ईरान किसी दूसरे मुल्क पर हमलावर नहीं था। ईरान ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया था कि वो किसी मुल्क पर हमला करना चाहता है। ईरान ने किसी को तंग नहीं किया था। ईरान पर जो पाबंदियाँ थी, ईरान अब उसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ नहीं उठा रहा था। उसके साथ जो मुल्क ट्रेड कर रहे थे वो एक ब्लैक मार्केट का मामला था। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि कोई असले की बहुत बड़ी तरसील जो थी वो हो रही थी या कोई ममनुआ जो है हथियार बनाए जा रहे थे। रशिया के साथ उसका कुछ अरब डॉलर का एक मुआहदा था, 30 अरब डॉलर का मुआहदा था जी, जिसके तहत उसको मज़ीद 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाने थे। ऐसे में इसी असना में जब जनवरी के शुरू में डोनाल्ड ट्रंप ने धमकियों का आगाज़ किया। ये वो दिन थे जब एप्स्टीन फ़ाइल, आपको याद होगा, आई थी और एप्स्टीन फ़ाइल्स जो थीं उनको लेकर समझा जा रहा था कि नेतन्याहू की ब्लैकमेलिंग में आकर डोनाल्ड ट्रंप ऐसे बयान दे रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने नॉर्दर्न चाइनीज़ सी से इब्राहिम लिंकन को रवाना किया ताकि उसको जो है पहुंचाया जाए आपने हरमज़ में, और उसके लिए उन्होंने ब्यूटीफुल आर्मीडा और पता नहीं क्या क्या इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। तभी भी लोग यही समझ रहे थे कि शायद ये सिर्फ दीदर भपकियाँ हैं, ईरान को डराया जा रहा है, इसराइल को पचकारा जा रहा है ताकि एप्स्टीन फ़ाइल्स की जो वो फ़ाइल्स जो डोनाल्ड ट्रंप से मुतल्लिक़ वीडियोज़ हैं उनको मंज़र-ए-आम पर ना लाया जाए। लेकिन फिर जब अब्राहम लिंकन पहुंचता है तो दूसरा बड़ा बहरी बेड़ा हैफा की बंदरगाह की तरफ जेराल्ड और फोर्ड जो है उसको रवाना कर दिया गया। और 28 फरवरी को जब 26 या 27 फरवरी को जेराल्ड और फोर्ड पहुंचता है हैफा की बंदरगाह में, तो हमला कर दिया जाता है। ये दो तरफ़ा हमला था, एक तरफ से अमेरिका और एक तरफ से इसराइल। पहले इसराइल फिर अमेरिका इस हमले में शामिल हुए। 40 रोज़ की जंग हुई, बेपनाह नुकसान हुआ। शहीद अली खामनेई जो हैं उनकी जान गई, बच्चों की जान गई, मिनाब स्कूल की बच्चियों की जान गई। बहुत सारा नुकसान ईरान का जब हो गया, लेकिन ईरान ने जब पलट कर जवाब दिया तो वो बहुत खौफनाक था। इसका अंदाज़ा शायद ना इसराइल को था ना अमेरिका को था। अब ईरान का ये जो जवाब देना था वो अपने दिफा के लिए था, और पूरी दुनिया में ये बात हकीकत है, मानी तस्लीम की जाती है कि जिस पर जंग मुसल्लत की जाती है वो दिफाई जंग लड़ रहा होता है। ईरान ने किसी पर हमला नहीं किया था, ईरान पर हमला हुआ था और उसके दिफा में उसने तमाम खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया और उसके बाद इसराइल को भी निशाना बनाना शुरू किया। बाद में इसमें हुआ ये कि हमास भी शामिल हो गया और होज़िस भी शामिल हो जाते हैं, और यूँ ये जंग जो है एक बड़े पैमाने की जंग में तब्दील होना होती है। तो फिर इस्लामाबाद टॉक्स के नाम पर दोनों फ़रीक़ैन बैठते हैं, कुछ मुज़ाकरात होते हैं और कंपनसेशंस की बात की जाती है ईरान की जानिब से, क्योंकि ईरान का नुकसान हुआ था। तो ईरान हक़ बजानिब था कि वो इसकी कंपनसेशन या इसका हर्जाना जो है, तावान जो है जंग का, वो हासिल करे। जो उसका नुकसान हुआ तो उसे मिलना चाहिए, और उसके लिए एक लाहेअमल ये था कि आपने हरमज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से टैक्स वसूल कर लिया जाए और उस टैक्स के पैसों से जो है ईरान अपनी तमीरें न कर ले जब तक जो जितना वो क्लेम करता है। इसके साथ साथ उसके असासे बहाल कर दीजिए। अमेरिका ये तमाम बातें मानकर उठ के चला गया, लेकिन उसके बाद दोबारा जंग का माहौल बना। 7 जुलाई से एक नई जंग का या दूसरा मरहला इस जंग का शुरू कर दिया जाता है। इसमें इस बार भी अमेरिका हमलावर था और अमेरिका ने ही नुकसान पहुँचाया, और सिविलियंस इंस्टॉलेशन या सिविलियंस जो उनकी तनसीबात थी, जिनमें लाइट टावर्स थे, ट्रेन स्टेशंस थे, ऑयल के डिपोज़ थे, उनको सबको नुकसान पहुँचाया। पावर हाउसेस थे, उनको नुकसान पहुँचाया। एक जगह पर पानी के ज़ख़ीरे को भी जो है मिसाइल से उड़ा दिया।
یوں یہ جنگ جو ہے یہ مزید پھیلنے کا خطرہ ہوا، لیکن چند ثالثوں کی کوششوں سے جنگ رک گئی۔ اس کے بعد ایران نے کل، میں نے اس پر ولاگ کیا تھا کہ 6 شرائط مزید پیش کی ہیں تاکہ آبِ ہرمز کو کھولا جائے۔ آبِ ہرمز کا بلاکیڈ امریکہ کی طرف سے ایران کے لیے اور ایران کی طرف سے پوری دنیا کے لیے کیا گیا تھا۔ اس کو کھولنے کے لیے ایران نے جو شرائط رکھی ان میں ان کے منجمد اثاثوں کی واپسی، تجارت کی اجازت اور جنگ میں ہونے والے نقصانات کی کمپنسیشن تھا۔ اس کے بعد سے واشنگٹن سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ٹروتھ سوشل پر ایک بیان آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران ان کا نقصان کا ازالہ کرے، یعنی ان کو نقصان بھرے۔ تو کس بات کا نقصان بھرے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ مان گئے کہ ایران نے امریکہ کا بہت زیادہ نقصان کر رکھا ہے۔ امریکہ حملہ آور تھا اسرائیل کے ساتھ مل کر، ایران حملہ آور نہیں تھا۔ بین الاقوامی قوانین کے مطابق دفاع کا حق ہر ملک کو، بلکہ ہر شخص کو حاصل ہے۔ اگر آپ اس کو ایک انڈیویجول تک بھی لے جائیں گے تو دفاع کا حق ہر شخص کو حاصل ہے۔ دنیا کے تمام قوانین باشمول انٹرنیشنل جو قوانین ہیں جنگ کے حوالے سے، اس میں بھی یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ جس پر حملہ آور ہوا جاتا ہے وہ اپنے دفاع میں دوسرے کو جو بھی مرضی نقصان کرے اس کو کچھ نہیں کہا جاتا ہے۔ تو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پتہ نہیں کس فریم آف مائنڈ میں تھے، یہی کہا جا سکتا، اچھے الفاظ کے ساتھ یہی کہا جا سکتا ہے کہ پتہ نہیں کس فریم آف مائنڈ میں تھے کہ انہوں نے الٹا جو ہے کمپنسیشن مانگنا شروع کر دی ہے کہ جو ہمارا نقصان ہوا ہے جانی اور مالی نقصان تو بہت ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کی ساکھ جو ہے آبِ ہرمز میں ڈوبی ہے۔ امریکہ کا F-35 جو ہے وہ اس جنگ میں تباہ ہوا ہے۔ امریکہ کے میزائلز جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، اس کے انٹرسیپٹرز ختم ہو گئے ہیں، اس کے ان ملکوں میں جو تحفظ کا احساس تھا GCC کے ممالک میں وہ ختم ہوا ہے، اس کا اعتماد ختم ہوا ہے، امریکہ کے نمبر 1 ہونے کی پوزیشن ختم ہوئی ہے، امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی ریپبلکنز کی سیاست ختم ہوئی ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ اس کی جو بربریت ہے اس کو اس کا جواب دیا گیا ہے۔ بہت کچھ ختم ہوا ہے اس جنگ کے اندر، امریکہ کا ڈھیروں نقصان ہوا ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں تمام اڈے جو اس وقت GCC میں ہیں وہ سارے کے سارے ایران تباہ کر چکا ہے، ان کے فوجیوں کو بھاگنا پڑا، نکلنا پڑا، کئی علاقے جو ہیں خالی کرنے پڑے، دبئی کے ہوٹلوں میں چھپنا پڑا، یہاں تک ہوا کہ ان کو اڈوں سے نکال کر ہوٹلوں میں ٹھہرایا گیا، مکانوں میں ٹھہرایا گیا، یہاں تک ہوا ان کے سفارت خانوں کو نشانہ ایران نے بنایا۔ لیکن یہ سب کچھ ایران نے اس صورت میں کیا جب اس پر حملہ آور ہوا گیا تھا۔ شاید 136 پہلے نہیں چلا، شاید 136 اس کے بعد چلا جب یہ سارا معاملہ جو ہے اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ایک اور مزیکا ہے، میں تو یہی کہوں گا کہ بیان دے رہے ہیں، یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایران کمپنسیشن کرے، تو ایران نہیں، آپ نے کمپنسیشن کرنی ہے جو آپ نے ایران کا نقصان کیا ہے۔ ویسے تو نقصان 48-49 برسوں کا ہے، تو ایک دو روز اس کی بات نہیں ہے، جب سے آپ نے اس پر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، اس کے منجمد اثاثے منجمد کر رکھے ہیں۔ $6 ارب قطر نے دینا ہے، $24 ارب کے قریب آپ نے دینا ہے۔ بہت سارے معاملات جو ہیں اس جنگ کے دوران بھی سامنے آئے کہ بہت سارا نقصان جو ہے صرف اور صرف ایران کا ہوا ہے اور آپ کو اس کی کمپنسیشن دینی ہے۔ ایرانی پاسداران کا مطالبہ بالکل درست ہے کہ جو ان کا نقصان ہوا ہے اس کو بھرا جائے، کیونکہ وہ حملہ آور نہیں تھے۔ 12,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ڈونلڈ ٹرمپ حملہ آور ہوئے تھے ایران پر۔ ایران نے اپنے حق کے دفاع میں جو کچھ کیا اس کو اس کی اجازت اور حق حاصل ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔